Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab kasyamsi wa duhaha wa arsala Muhammadan abduhu wa rasuluh kal qamari idza talaha. Faman sara ala sunnatihi wa syari'atihi faqad sara fi daw'in nahari idza jallaha. Wa man asahuma faqad sara fi dhulumatil laili idza yaghshaha. Thumma assalatu wassalam ala syafi'il anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram, amma ba'du. Siaptina malja'aki para rabu, para alim, para ulama, para tamu undangan, para tetangga, wabil khusus dak sahibul bait acara walimah nang pagi semangken. Saestonna abdina ka adito ki belum anika. Tetih manabi pas esok on made pak panapa mawaidatul hasanah ka adinto sami akadia oreng andi are entajem tak toman egebei ngare esoro malain oreng andi are sebenare lakon entar kasabe kaangkui ngare atabe oreng andi bedung tajem tapi tak toman egebei muka atabe ngombi nyior esoro malain oreng selakon nah benare nekap nyior oning manabi ilmu na oning tapi praktekah tak oning cara nama nabi ngebesak kenapa cara na orang nekap nyior oning tapi karasana tugena tak oning sekadin to jadi abdina tak matur jeng lanjeng abdina namong made apa beberapa debu saya pertama kak dinto keangkui kita sedejeh orang laki khususnya pon dek mempelai selake. Saya nomor 2 dek mempelai bini sarang sedejeh orang bini saya hadir. Saya terakhir kak dinto umum kak kui pesera saos saya hadir atau bese ngiding ben bisa pada pak de orang lain. Neng taklim beda juga neng ihya sarang bedah neng salah satu kitab asmanah majanil adab fi hadaikil arab berdebu saka adintoh beda sa riwayataki beda sa debu kak adintoh riwayataki dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu beda sa debu aki cek kalimat kak adintoh riwayataki dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah engki kak adintoh ar-rajulu salah satu orang laki keadaan toh beda telo macem. Saya pertama ar-rajulu rajulun. Orang laki selaki ongku. Nomor 2 ar-rajulu nisfur rajul. Orang laki setengah laki. Saya nomor 3 ar-rajulu laisa birajulin. Orang laki tapi tak laki sekali. Kati penapa ar-rajulu rajulun orang laki selaki ongku kak itu kati penapa man lahu ra'yun wa yushawiru orang si andi pikiran orang si andi inisiatif orang si andi akal orang si andi ide na tepak pikir na tepak tapi ki pakun wa yushawiru ki pakun anda arembek dalam kasus rumah tangga arembek kak itu apa saya tentona sarang reng bini. Dalam kasus rumah tangga saya maksud arembek kak dinto apa? Tentonah arembek sarang orang sepona saya bini. Kak dinto nyaman orman ar-rajulu rajulun. Manabi beda pak penapaan saos kebele kabini na kerembek kabini na. Mari oleh pese dari panin beni pas kalak kade 300 kebayi ngopi kebayi melerokok kanggo sebulan beni. Tapi kebele nih kak pesena sekian kebayi belanja sekian kalah gula sekian
Beni eko boleh online 600 ompaman. Nah, saya bagi 400 200 yerep tibi kebayi ngopi, kebayi mele rokok. Punten. Eka boleh bener-beneran pesenah 600 nikah kala embian 400 100 kebayi mele bede lipen ben selain. Nah 100 eka kala den gue kebayi rokok. Masa rokok peselan melolo tak tero rokok surya tah. Sering mare panin. Kadin to nyaman ar-rajulu rajulun. Nomor 2 kadin to ar-rajulu nisfur rajul. Orang laki tapi kati penapa? Setengah laki. Kati penapa? Man lahu ra'yun wala yushawiru. Orang andi pikiran, orang andi ide, orang andi inisiatif bener, pikirna bener, tapi tak ande arempet. Mon bahasa Maduren nah ar-rajulu nisur rajul ka itu orang kardiman. Karabatibi man menyaman. Contohnya iki sik bagi gele, oleh panen 600 bagi 400 200 kan tibi. Pendenan mereka kan tibi. Mon pas andik bini 2 bagi ka bini nomor 2. Lek kadin to. Nomor 3 ar-rajulu laisa birojulin. Orang laki setak laki sekali. Kati kenapa? Man laisa lahu ra'yun wala yushawiru. Orang yang gendeng tandik pikiran kita gelem arembe. Kak den to nyaman nah orang laki king tak laki. Contoh nah tro abinia 2 king tak gelem ngebele ka binin. Le kak den to. Kak den to nyaman nah orang laki tapi tak laki. Kun karep nafsonna etoroen karep orang tak anda etanya aki. Jadi kak ada toh kak kui setuju orang laki sehadir khusus epon kak kui mempelai laki. Nomor 2 kak adinto abdi namang kidebu bedeneng al mustatrof fi kulli fanil mustadrof. Saya pertama juga madah dalam kitab Majanil Adab ya Daikil Arab. Setong bektoh beda orang bini akabina pas benembuk nih kebele sekadin toh innaki tadkhulu ila baitin lam ta'rifi wa ila rajulin lam ta'lifi. Mulai dari setia been entara karoma entara ka setong lingkungan noroa orang selingkungan gelek been tak tahu lingkungan enga apa, been tak kenal, been tak tahu kebedekna been tak tahu. Wa ila rajulin lam ta'lifi ben entar ka orang laki saya sebelum sama sekali tak pernah berhubungan, tak oning dek karakterah, tak oning dek pikirna. Pas solusinya kati penapa? Fakuni lahu ardon yakunu laka samaan. Maka dia been sebagai bumi. Bumi kak adin toh kati penapa? Bumi kak adin toh setejah sedia agi sarang bumi. Kenengan kak angkui kebayi Roma, kenengan kak angkui manje, kenengan kak angkui ada setejah sedia agi. Kak adin toh bumi. Ketika orang bini ampun teti bumi, selaki kati penapa? Yakun lagi samaan. Orang lakin bakal dadi langi. Langi kak adin toh penapa saya maksud langi? Langi kak adin toh ketika orang bini ampun nyedia aki deeren nyedia aki kenengan kanggo yatane selake dadi areh. Kadi penapa? Niraen. Ketika ampun siap panjein langi nyedia aki penapa? Ojen. Ketika malam dadi penapa? Penapa saya sedia aki? Bulan. Jadi ketika orang bini ampun nyedia aki setujen. Nah orang laki kok dadi bumi, orang laki kok dadi langit. Kali itu saya pertama. Wakuni lahu mahdan. Yakun laka imadan. Yakun laki imadan. Tetiabaan sebagai peraduan. Peraduan kak dinto penapa?
Peraduan kak dinto sami akadieuna kana kini saya esabe neng delem jenan jin. Kati penapa? Membuat orang terlena, membuat orang laki tenang. Ketika orang bini ampun agak baik tenang, orang laki kudu kati penapa? Yakun laki imadan. Maka orang laki kudu dadi cangge. Cangge kak dinto penapa? Jangan jin mun sobung cangge na kati penapa? Masa bisa? Tak bisa. Nyaman jenan jen kak dinto kotuh bede cangge. Roma bede cangge. Saya maksud imat, saya maksud cangge kak dinto kati penapa? Kotuh nguatin. Kak dinto tugas orang laki. Terus agi boleh. Saya paling penting kak dinto penapa? As-sohbah bil qanaah wal mu'asyarah bi husnis sam'i wat ta'ah. Ketika aberengin orang laki, orang bini kak dinto kudu qanaah, kudu nerima. Umpaman saya laki tanih engki jak minta bedek seregen 500.000 reget. Kudu nerima. Senang usah bedek pasar-pasar seregen 5.000 tak masalah. As-suhbah bil qanaah wal mu'asyarah bi husnis sam'i wat ta'ah. Ketika apolong ben selake ngidingaki sedejeh saiko caaki ben ataan. Kala ben perkara se perintah. Se nomor 2 wat ta'ahud fi waqti ta'amihi wal hudu anhu 'inda manamihi. Ajegeh kabekto deerna selake wal hudu anhu inda manamihi jak mirami ketika selake istirahat. Umpaman benaben selake ampun lesoh ki buru mulai dari kantor rah, ki buru mulai ngajar dari sekolahan, pas bini agrombo lalek selek sambil agibe tetanggenah, masa ngideh tedu. Tak bisa ngideh. Se nomor 3 wala ta'silahu wala tafshilahu sirron wala ta'silahu amron. Jek sampai muka setong ngabai rahasiana orang laki. Jek muka sampai sebagai orang bini muka setong bayi rahasiana saya laki. Dalam hal apapun, penghasilan, dalam hubungan antar ke tetanggenah, dalam hubungan keluarga, cek sampai muka rahasia. Saya paling penting wala ta'silahu amron. Cek sampai orang bini amaksiat bimakna nolak kasetong pentanah saya laki. Kak dito saya kaanggoy orang bini. Saya terakhir kak dito kaanggoy sedejeh. Durhaka kak dinto penapa? Durhaka kak dinto ketika orang tak atoro, ketika orang tak noro. Kak dintonya mana durhaka. Salah setengah contoh beda anak agigir kak embun. Loh, kak dinto lebih jauh. Tak atoro bae nyaman durhaka lebih ala ben. Kak dinto nyaman durhaka. Anak ala ben kareng sepo nyaman durhaka. Pertanyaan nah, mon anak bisa durhaka, kira orang sepo bisa durhaka penapa punten? Orang sepo bisa durhaka penapa punten? Anak maksa minta sepeda motor kareng tua padahal oning kondisi reng tua tak mampu, ki maksa mele sepeda motor, nyaman durhaka. Durhaka. Anak bisa durhaka, jelas. Mana bi orang tua bisa durhaka? Jawab nah, bisa. Orang tua bisa durhaka ke anak. Dosa. Anak durhaka ke orang tua masuk neraka. Orang tua durhaka ke anak masuk neraka. Caran kati penapa? Bedenang setong ayat itu buaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hereng orang saya beriman aja ge sampian kapi ben ka keluarga sampian kapi. Aja ge dari penapa? Dari apoi neraka. Artenah ketika orang tua tak bisa aja ge anak
dari perkara sing nyebabake masuk neraka orang tuanya durhaka. Perkara sing nyebabake anak masuk neraka kak dinto penapa setong. Ketika orang tua tak beri contoh sebagus ke anak kak dinto orang tua nyaman durhaka. Senomor 2, apa rengin anak deeren dari perkara seharam nyaman orang tua durhaka. Ketika andi anak banyak kasih sayang tak sami saya di anak A B C saya paling keleburin saya A polanya saya paling pinter saya B ben saya C ditelantarkan durhaka. Tak apa rengin pendidikan agama saya mantep saya bagus orang sepona durhaka. Jadi banyak perkara-perkara durhaka saya kelaku sareng orang sepo tapi karena orang sepo aroma masa berkuasa akhirnya nganggep saya bisa durhaka gun anak. Laki bisa durhaka ke bini bisa. Kati kenapa? Ketika laki tak bisa memenuhi perkara kosmetik ke orang bini, tak bisa memenuhi ginjun na bedaan sebereng na dari orang bini, akhirnya orang bini cari perhatian ke orang laki lain. Selaki durhaka. Sebini melolo saya tusah punten. Apa sebab dari saya laki. Sebini tusah miloki ya tusah nah. Jadi banyak perkara-perkara durhaka saya kelako sareng orang sepo de anak. Banyak perkara durhaka saya kelako embu ke anak, saya kelako pak ke anak, saya kelako laki ke bini, saya kelako bini ke laki. Kira-kira sekak dinto dari abdinah. Nyon pengaporah manabi bedah khilaf dalam sikap dan silap. Monter moga kedua mempelai tetih pasangan saya menjalani keluarga kalaban adem, ayem, tenang, tentrem. Menjadi keluarga saya penuh cinta, menjadi keluarga yang didasari kasih sayang. Amin. Cukup sekak dinto dari abdinah wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.